अनुमान है मावठानी पण आगाही करवामां आवी छे, परंतु जे प्रकारथी आ वावाझोडुं छे ते सक्रिय थई रह्युं छे। आ वावाझोडुं छे तेनी असर जोवा मळशे। हाल ते ओमान तरफ जई रह्युं छे ते आपणे जोई शकीए छीए विंडीना माध्यमथी के कई रीते आ वावाझोडुं छे ते धीमे धीमे बनी रह्युं छे अने तेनी गुजरातने पण असर थशे। आ वावाझोडानी आप दिशा जोई रह्या छो। हाल जे प्रकारनुं समग्र समीकरण जोवा मळी रह्युं छे ओमान तरफ तो ते जोवा मळी ज रह्युं छे, परंतु गुजरात पर पण तेनी असर थवानी छे, कारण के गुजरात तरफ ते जशे। 5 ऑक्टोबर बाद ते गुजरात तरफ वळांक लेशे तेवुं हाल जोवा मळी रह्युं छे। जे प्रकारनी दिशा अत्यारे जोवा मळी रही छे, परंतु 5 ऑक्टोबर बाद ते गुजरात तरफ आवशे अने गुजरातमां तेनी असर पण जोवा मळशे। अत्यारे आप जोई रह्या छो के आ वावाझोडुं जे प्रकारथी बनी रह्युं छे अने तेनी दिशा जे छे ते बनीने जे दिशा तरफ जई रह्युं छे तेमां गुजरातमां पण तेनी असर जोवा मळशे। फक्त એટલું જ નહીં, પરંતુ માવઠું પણ થશે તે પ્રકારની પણ આગાહી કરવામાં આવી છે અને હવામાન ખાતા દ્વારા જે તેની દિશા નિર્દેશ થઈ રહ્યો છે અને તેની અસર જે જોવા મળી રહી છે તેને લઈને ગુજરાત માટે પણ આ ખૂબ જ મહત્વપૂર્ણ સમાચાર રહેશે, કારણ કે વરસાદ ભલે જતો રહ્યો પરંતુ માવઠું આવશે નવેમ્બરમાં, દિવાળીમાં માવઠું આવશે અને શક્તિ વાવાઝોડાની અસર ગુજરાતમાં પણ થશે। તો હાલ ઓમાન તરફ